Mix operations, math challenge. Ready, set, Go! 2 plus 5 times 3. 2 plus 5. Oh, ako na unahin! 21. Tama. 12 minus 4 times 2. Bawal! Ayan! 16. Tama. 15 plus 9. 15 plus 9. Di ba? Yungo! Makakala... Tama. 6. 4. 20 minus 10 times 3. 30. Tama. 25 4 plus 5. 9. Tama. 12 plus 7 minus 9. 10. Tama. 27 divide 9 plus 4. Tama. 7. Next, 9. 24 minus 14 times 6. Kaya pala kumain. So, di ba pwede may papel? Tama. Tama. 11 times 2 plus 3. Alam ko na kayo, nakikibay na tayo. Okay, tama. 9 plus 6 plus 5. Para saan sila matanong? 20, tama. 4 minus 3 times 4. Dali! 4 minus 3. Ama bakit? Mali! 4 minus 3. Mali! Aha! Ang talis! Sumasagot! Mali! Mali nga eh, yung tama ko. 6 times 2 minus 2. Ayun na! Ay! Tawa. Galing nyo eh! Ang lami! 16 divide 2. I divide 8. 16 divide 8 plus 5. 7. 9. Tama, 7. 6 plus 6 times 2. Yagot! Pagtutuklaw ka na, Rian. Ayan. Lapit na. Wait lang, nalilita na ako na wala. Ayun na. Ayan. Oh! 24, tama. Galing. 4 minus 1 plus 6. 4 minus 1 plus 6. 9, tama. 2 times 5 divided by 5. 2, tama. Oh, 20 divide 5. Anong sagot? Ay, 4. 4 plus 4. Alam ko na. Hindi ko makita. Tapos mali pala yung nasa input ko. Lang. Ito ba? Tama. Dali. 6 minus 6. Ayan! Alam na. 6, tama. 6? 6 ulit. Ayan o.